मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि ये महीना ज़िलहिज्जा का महीना है और इस महीने की एक बड़ी इबादत जानवरों को ज़िबा करना है, जानवरों को कुर्बान करना है। लेकिन कई ऐसी बातें हमारे माहौल और माशरे में और मीडिया पर गश्त कर रही हैं जो कुर्बानी की अहमियत को और कुर्बानी की अज़मत को और कुर्बानी के अमल को घटाने वाली हैं। उन्हीं बातों में से एक बात जो बज़ाहिर देखने में बड़ी खुशनुमा मालूम होती है और सुनने वालों को बज़ाहिर कुछ माकूल भी लगती है, लेकिन असल में हकीकत वैसी है नहीं। कि एक बात ये मशहूर चल रही है कि कुर्बानी में जानवर ज़िबा करने के बजाय उसकी जो कीमत है, उसकी जो रकम है, वो गरीबों में सदका कर दिया जाए या गरीबों की ग़िज़ाई ज़रूरत की तकमील के लिए वो माल खर्च किया जाए, या जो बीमार हैं बीमारों के इलाज और मुआलजे में वो रकम सर्फ की जाए। इसी तरह मुसलमानों के लिए तालीम गाहें बनाई जाए, स्कूल बनाए जाएं, दरसगाहें बनाई जाएं, मदरसे बनाई जाएं। इसी तरह मुसलमान तिजारत करने वाले लोग हैं, उनकी माली मदद की जाए। इससे कौम की तरक्की होगी, कौम की तरक्की होगी, मुसलमानों का भला होगा। इस किस्म की बातें देखने में तो खुशनुमा मालूम होती हैं, लेकिन इस किस्म की बातें सिर्फ एक पहलू पर मबनी हैं और कुर्बानी का जो अमल है इसकी हकीकत से नावाकिफियत का नतीजा है। कुर्बानी की जो हकीकत है, कुर्बानी की हकीकत से नावाकिफियत का नतीजा है और सिर्फ एक रुख से ही उस अमल को देखने का नतीजा है कि सिर्फ कुर्बानी के अमल को सिर्फ एक रुख से देखें, माशी रुख से देखें, माशी नुक्ते नज़र से देखें तो ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन ये बात जहन में रहना चाहिए कि इंसानों की ज़रूरत सिर्फ माश ही नहीं है। यकीनन माश इंसानों की लाजमी ज़रूरत है, लेकिन इंसानों की इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं। जैसे कि इंसानों की एक सबसे बड़ी ज़रूरत, एक अहम ज़रूरत इंसानों में इंसानियत का पैदा करना, इंसान के अखलाक़ी व रूहानी तरबियत, इंसानों में हमदर्दी का पैदा करना और मोहब्बत का पैदा करना, ईसार का जज्बा पैदा करना और क़ुर्ब खुदाबंदी का पैदा करना और अल्लाह ताला से, अपने खालिक और मालिक से ख़ास ताल्लुक़ का पैदा होना, ये भी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से हैं। सिर्फ माशी नुक्ते नज़र ही से हर चीज़ को नहीं देखा जा सकता। इस्लामी जो इबादत हैं वो हमागीर इबादत हैं, हमागीर इबादत हैं। इंसानी इबादत वो इंसान के तमाम पहलुओं से मुताल्लिक़ हैं, तमाम पहलुओं से, इंसानियत के तमाम तकाज़ों से। चूँकि अल्लाह ताला वाकिफ़ हैं, जो इस्लामी अहकाम हैं वो तमाम पहलुओं पर मबनी हैं। सिर्फ एक जुज़ पर या सिर्फ एक पहलू से मुफीद हों और बहुत सारे पहलुओं से गैर मुफीद हों, ये नुक्ते नज़र हरगिज़ इस्लाम का नहीं है। और ये बात भी है कि इस ज़माने में लोगों में ये रुझान पैदा हो रहा है, लोग ये समझने लगे हैं कि मैं जिस चीज़ में फ़ायदा समझूं या मुझे जिस चीज़ में फ़ायदा नज़र आए, तमाम लोगों को भी उसी में फ़ायदा नज़र आना चाहिए, अल्लाह ताला को भी उसी में फ़ायदा नज़र आना चाहिए और इस्लाम और शरीयत भी उसी में फ़ायदा महसूस करे। अपने ज़ाती फ़ायदे को या अपने तजवीज़ किए हुए फ़ायदे ही को हकीकत में असल फ़ायदा समझना, ये भी इस ज़माने में लोगों का रुझान है। वरना हकीकत में देखा जाए तो कुर्बानी की कोई चीज़ ज़ाय होने वाली नहीं है, कुर्बानी की कोई चीज़ बर्बाद होने वाली नहीं है। उसके बेशुमार फ़वाइद हैं, इतने फ़वाइद हैं कि जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। जानवरों की परवरिश और जानवर ये लाखों लोगों की आमदनी का ज़रिया है। लाखों की तादाद में लोग जानवर पालते हैं, उन लोगों का गुजर बसर ही
ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہی جانوروں کو پالنا پوسنا اور جانوروں کو فروخت کرنا ہے، بعض اوقات ایک بڑا کاروبار ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا روزگار جانوروں سے جڑا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ ہے، جانوروں کو منتقل کرنا ہے اور جانوروں کو کاٹنا ہے۔ قصابوں کا ایک بڑا نظام ہے جن کی پوری روزی اور جن کا ذریعہ معاش صرف جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا چارہ خریدنا بیچنا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا ایک ایک جز بھی ضائع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دیہات وغیرہ میں تو جانور کی غلاظت بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ ہمارے اس ملک میں اور دنیا میں بطور خاص اس ملک میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ضروری غذا سے بھی محروم ہیں، چاہے جائے کہ ان کو قوت بخش غذا ملے۔ یہ قربانی کا موقع ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو، ہر غریب کو، ہر مستحق کو ایک قوت بخش غذا گوشت کی شکل میں ملتی ہے، لہذا گوشت بھی فائدہ مند ہے، قربانی کی ہر چیز فائدہ مند ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی حکومت بڑے طور پر، بڑے پیمانے پر لوگوں سے ٹیکس لے کر غریبوں کی مدد کرے اور غریبوں کو بھلا پہنچانا چاہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت بھی اتنا منظم انتظام، اتنے مختصر وقت میں، اتنے بڑے پیمانے پر اتنے زیادہ لوگوں کا فائدہ اور اتنے زیادہ معاشی اور سماجی فوائد ہرگز حاصل نہیں کر سکتی۔ جو قربانی کے موقع پر ہر طبقے کے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جہاں معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں قربانی ایک اخلاقی اور روحانی اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا قربانی کے سلسلے میں یہ سمجھنا کہ اس سے پیسے برباد ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، یہ قسم کی نادانی ہے اور صرف ایک پہلو ہی پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، یا پھر اس قسم کی باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم یہ سمجھیں کہ جس چیز میں مجھے فائدہ نظر آئے حقیقت میں وہی فائدہ ہے، ورنہ قربانی کے فائدہ مند ہونے سے اور قربانی کی نافعیت سے اور قربانی سے لوگوں کا روزگار جڑے رہنے سے اس میں کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اس قسم کے وسوسے، اس قسم کی باتیں لوگ پھیلاتے ہیں نادانی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے۔ ہمیں بشاشت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے قربانی کرتے تھے۔ عرب کے اس وقت کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو غربت زیادہ تھی، کئی دن گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، اور اکثر صحابہ کرام کی معاشی حالت بھی کچھ زیادہ درست نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی کا بڑا اہتمام تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی میں صرف معاشی پہلو ہی مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ انسانیت کے کچھ اور اجزاء بھی ہیں، انسانیت کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو معاش سے بڑی ہوئی ہیں۔ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اخلاقی و روحانی تربیت، انسانوں میں ہمدردی پیدا کرنا۔ یہ چیزیں بظاہر قربانی ہی سے انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔